दुनिया भर में दहशतगर्दी के फरोग के लिए आखिर कौन सा फलसफा बयान किया गया था? नजरिया दहशतगर्दी ही नजरिया इर्तिका से निकलता महसूस होता है। जब चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि हर जानदार चीजों की तरक्की और नशोनुमा और बकाए हयात उनके लड़ने पर मुनहसिर है, मगर यहाँ लड़ा नहीं, लड़ाया और बेगुनाह मारा जा रहा है। मुसलमानों की आबादी पर कंट्रोल और उनके असासों और वसाइल पर कब्जे की कोशिशें। रूस का मिखाइल बेकोनिन, वो शख्सियत कि जिसने दहशतगर्दी का फलसफा दिया और जिसके बाद सोशलिज्म, कम्युनिस्ट और नाजीज्म ने जन्म लिया, और दुनिया भर में आज इन नजरियात के बाद जो लहर आई है वो मस्बत और खुशगवार नहीं। दहशतगर्दी के नेटवर्क ने कई मुल्कों का अमन चैन, सुकून तबाह कर दिया है। जब उनका जनाजा उठाया गया तब भी मेरे औसान खता थे। मेरे दोनों बच्चों सुभानुल्लाह और एहसानुल्लाह को मिट्टी में दफना दिया गया। मुझे ये नहीं पता कि किस नमाज में कितनी रकतें पढ़ी जाती हैं। उनके वालिद मौलवी गुल हबीब ने कहा कि मैं भी नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मगर वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। जब ये बच्चे मदरसे से वापस आते तो जो कुछ उन्होंने वहाँ पढ़ा होता था मुझे आकर सुनाते थे। अभी चंद दिन पहले आकर कहने लगे, माँ आज हमने सीखा कि लड़की या लड़के का जनाजा किस तरह पढ़ाया जाता है, नाबालिग लड़की का जनाजा किस तरह पढ़ते हैं, नाबालिग लड़कों का किस तरह पढ़ते हैं। दोनों बच्चे जो थे बड़े अच्छे अखलाक वाले थे और बड़े अच्छे थे। कुरान खाने में भी उसकी वो बड़ी अच्छी वो जा रही थी, लेकिन अभी वो तो दुनिया में नहीं रहे, वो तो दुनिया से चले गए। हम बहुत उदास हैं उनके लिए, हमारा दिल रो रहे हैं उनके लिए। हम अगर ये हम इस तरह है कि ये हमारे बच्चे हमसे अलग हुए और इसका तो और कोई आसरा है ही नहीं। वो दो बच्चे तो वो भी चले गए। चारसदा 10 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। इस जिले में अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी ख़राब रहती है, जिसकी वजह से इलाके में तिजारती सरगर्मियाँ भी काफ़ी हद तक मुतासिर रहती हैं। 5 मई सन 2007 को चारसदा के पुराने बाजार में दुकानों पर 2 धमाके किए गए, जिससे काफ़ी हद तक माली नुकसान पहुंचा। 11 फरवरी सन 2008 को चारसदा में अवामी नेशनल पार्टी के एक इज्तिमा में होने वाले खुदकुश हमले में कम से कम 24 अफराद हलाक और 52 जख्मी हो गए थे। 11 अप्रैल सन 2008 को चारसदा में ही नामालूम अफराद ने हसास इदारे के एक एहलकार को गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। 2 अक्टूबर सन 2008 को अवामी नेशनल पार्टी के सदर असफंदियार वली की रिहाइशगाह पर खुदकुश हमला किया गया, जिसमें 5 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए थे। जिस तरह आप देख रहे हैं दहशतगर्दी में ज़्यादातर हमारे पुलिस जो होती है ये फेस हो रही है। जहाँ पर भी दहशतगर्दी होती है, जहाँ पर धमाका होता है, तो वहाँ पर अमूमन पुलिस अपनी वो जो ड्यूटी कर रही है ईमानदारी से, तो वही वजह है कि जो ड्यूटी हम कर रहे हैं इसी ड्यूटी की वजह से वो ब्लास्ट वहीं पर हो जाता है। जो आगे टेररिज्म होने वाला होता है वो हम उसे रोक लेते हैं। यही तो वजह है कि आगे उसे हम जाने नहीं देते हैं। अगर ये सूरत हाल हमारे अमाल की वजह से है तो फिर अच्छे लोग किसी को जरर नहीं पहुंचाते। बुरों के साथ बुरा होना चाहिए, अच्छे और नेक लोगों के साथ क्यों ऐसा होता है? अगर रात को सोने की कोशिश करती हूँ तो सो नहीं पाती। बच्चों की बहुत याद आती है। हर वक्त इन दोनों को अपने आसपास महसूस करती हूँ। इस चारपाई पर किसी पल मेरी रूह को चैन और करार नसीब नहीं। आखिरी बार वो जिद कर रहे थे कि हमें एक बस्ता ले दो जिसमें हम किताबें और तख्ती डालेंगे। हम चूंकि ये सब नहीं खरीद सकते, मगर उनकी जिद पूरी भी नहीं कर सकते थे। बस्ता खरीदने के लिए कहाँ से पैसे आते? और आखिरी मर्तबा वालिद से कहा कि हमें 2-2 रुपए चाहिए। हजरत बिलाल ने कहा, हाँ बाबा, मुझे पैसे ना दो, इनको दे दो, ये छोटे हैं। हमारे बच्चे के पीछे नहीं आई उस दिन की। बहुत प्यार, बहुत अच्छी है। माँ भी अच्छी है, अबू भी, ये दोनों प्यार भी बहुत अच्छी है। बहुत जुल्म हो गया, एक 4 धमाका है। वतन अजीज के बाद शहरों में तवातुर के साथ एक के बाद दीगरे कई वाक़यात दहशतगर्दी के किन मकासद के तहत किए जाते हैं। यकीनन ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं, मगर जान लें कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस दुनिया के कानून के बाद भी एक कानून है, एक निज़ाम है, एक अदालत है, जहाँ ना इंसाफी नहीं होगी, जहाँ अंधेरा नहीं है, जहाँ सिर्फ गैर जानिबदारी है। एक वक्त की दूरी है और फिर मजलूम का लहू
خود پکار کر کہے گا کہ اب وہ ہاتھ میری گرفت میں ہیں جن ہاتھوں نے میرے لہو سے ہولی کھیلی۔ انسانیت کو جوڑنا، آج توڑنا ہم اپنا وصف سمجھتے ہیں۔ مثلاً حضور ہی کا بیان فرمودہ یہ ارشاد عالی ہے، اور صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، اور تمام اہل علم کے ہاں وہ صحیح روایت ہے کہ صحابہ کے ہاں آپ تشریف لائے اور فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو نماز سے افضل ہے، روزہ سے افضل ہے، صدقہ سے افضل ہے۔ حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دو ناراض انسانوں کے درمیان صلح کرانا ان سب سے افضل ہے۔ ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ ہمارے جتنے اسلام کے نام لیوا ہیں یا اسلام سے محبت کرنے والے، چاہنے والے، آپ ان کی اگر تاریخ پڑھیں، انہوں نے انسان کو اذیت تو دینا کجا، انہوں نے چیونٹیوں، کیڑیوں، کتوں کو تکلیف نہیں دی۔ کافر اور بے رحم بھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر رحم کرتے ہوں گے۔ فرض کریں کہ یہاں کے باشندے بھی ان کے ساتھ ملے ہوں گے تو ان کے کیا ارادے ہوں گے؟ کون ہے یہ لوگ جو یہاں کے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر ان کو تباہ کر دیتے ہیں؟ قریب ہی تھانہ ہے، پارک ہے، مسجد ہے، اور اس مسجد میں تقریباً 300 سے لے کر 400 تک کی تعداد میں بچے پڑھنے آتے ہیں۔ باہر کے آدمی کو کیسے پتا کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے؟ آخر کون لوگ ملوث ہیں میں نہیں جانتی، کیونکہ ناحق خون بہاتے ہیں، مجھے نہیں پتا، اور آخرکار میرے 2 معصوم بچے بھی دھماکے میں شہید ہو گئے اور میری گود سونی ہو گئی، میرا آنگن سونا ہو گیا۔ خود معلوم ہے کہ بے گناہ چھوٹے بچے، اور اس نے کسی کو دکھ نہیں دیا تھا، نقصان نہیں دیا تھا، صرف اللہ کے گھر کی مسجد میں قرآن سیکھتے تھے۔ اس کے لیے اس کا جرم تھا کہ کیوں آپ سیکھتے ہیں قرآن، اور کوئی جرم نہیں تھا۔ آج ہر باشعور انسان کو تھوڑا سا وقت نکال کر یہ ضرور سوچنا چاہیے، کیا اس طرح کے ماحول میں اس کی کوئی ذمہ داری ہے؟ کیا آج کے سوچ رکھنے والے اور فکر کرنے والے انسان کے کچھ فرائض ہیں، یا پھر حالات کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا جائے؟ مگر کب تک؟ کیا تب تک جب تک کہ خود ہر ایک اس دہشت گردی کا شکار نہ ہو جائے، یا پھر جب تک کہ ملک کے ہر گھر سے ایک بوڑھا اور لاچار باپ اپنے کانپتے ہوئے کاندھوں پر اپنے جوان یا نوجوان اولاد کا جنازہ اٹھا کر روتا پیٹتا، کانپتا اور لڑکھڑاتا ہوا گھر سے نکلے اور قبرستان جا کر اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اپنے مستقبل، اپنے خواب اور اپنی امیدیں خود سپرد خاک کر دے؟ روکنے کا طریقہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز ہیں نہیں پاکستان میں، جہاں پر فارن کنٹریز میں ہائی ریزولوشن والے کیمرے ہوتے ہیں، ہر جگہ نصب ہوتے ہیں، تو ان سے کبھی کبھی پتہ چل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ اسٹرینتھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا اگر پولیس ہو یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، اس میں وہی پرانے زمانے کے اسٹرینتھ چلے آ رہے ہیں۔ اب جہاں بھی تانے میں دیکھتے ہیں ہمارا جو اسٹرینتھ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا۔ اسٹرینتھ کی وجہ بھی ہے، فیسلٹیز تو میرے خیال میں اتنی نہیں ہے نا۔ ہم تو صرف زیادہ سے زیادہ باڈی سرچ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، وہ جو اکوپمنٹ جو ہمارے ساتھ میٹل ڈیٹیکٹر ہے یا اور چیزیں، وہ تو ہر ایک تھانے میں تو دستیاب نہیں ہے نا۔ مجھے پہلے تو یہ خبر پہنچی کہ آپ کا والد اس دھماکے میں زخمی ہوا ہے، تو میں فوراً عمرزے پہنچ گیا۔ وہاں پر ان کو تلاش کرتا، لیکن میں نے تلاش نہیں کیا۔ پھر کسی نے خبر دی کہ وہ چارسدہ ہسپتال میں ہیں اور آپ کے دونوں بھائی وہ خیریت سے ہیں، آپ کا والد اور آپ کے دونوں بھائی، چھوٹے بھائی، وہ وفات، سبحان اللہ اور احسان اللہ، وفات ہو چکے ہیں اس دھماکے میں۔ تو میں نے یہاں اس گھر گیا، اس کی ماں جو میری ستیلی ماں ہے وہ بہت زیادہ روتی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ مت رو، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، بس خدا کو منظور تھا کہ وہ بس لے لیا اس دھماکے نے۔ ہماری لڑائی بھی ہوتی تھی لیکن میں اس سے کوئی نہیں، میں ان دونوں کو بہت پیار کرتا تھا، باہر لے جاتا تھا، کرکٹ کھیلتے تھے، چاروں بھائی بس بدل بدل کپڑے پہنتے تھے، وہ مجھ باہر جاتے تھے، وہ آڑے پہ، میلوں پہ، عید پہ ہم ملے جاتے تھے،
खुदा इन दहशत गर्दों को नीस्तो नाबूद कर दे, उनकी नस्लों तक को बर्बाद करे। मैं कहती हूँ कि जो लोग यहाँ इनका साथ देने वाले हैं, खुदा उनको भी सजा दे। हमारे करीब थाना है, मस्जिद है, पुलिस थाने वाले भी मुसलमान हैं। उनको चाहिए कि जब उनको इतला मिले तो वो गौर से सुने, मगर जब उनको इतला मिलती है तो वो भाग जाते हैं। थाने का गेट बंद करके अंदर से निकलते ही नहीं। मेरे दोनों भाइयों का क्या गुनाह था? पुलिस वालों का और उन लोगों का जो वहाँ मौजूद थे, उनका क्या कसूर था? ये लोग जो खुदकश धमाके करते हैं अच्छे नहीं होते। हमारे कारी साहब हमें बाहर ले आए, वो भी जख्मी थे। रास्ते में वालदा मिली, मैंने कहा घर चलो, और मैं माँ के साथ घर आ गया। वालिद साहब के हाथ में कुरान मजीद था, वो भी घर की तरफ आते दिखाई दिए। हजरत अली का कौल है कि कोई भी मुआशरा कुफ्र से तो चल सकता है मगर जुल्म से नहीं, यानी कि जुल्म कुफ्र से भी कहीं कोई गई गुजरी चीज है। और आज के दौर में जहाँ कदम कदम पर जुल्म और ज्यादती से हमारा सामना होता है, वहीं ये जुल्म की इंतहा भी देखने को मिलती है कि मालूम नहीं कौन लोग अपने किन मकासद के तहत मासूम और बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। अपने आसपास निगाह डालिए, खबरदार रहिए, एक दूसरे को खबरदार कीजिए ताकि कल कोई और खानदान मुतासरीन में शामिल न हो। मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, साइकिल पर बैठते थे, शरारतें करते थे, झूला झूलते थे। उस दिन अगर एक सिपाही भी बाहर खड़ा होता तो वो इलाके पर नजर रखता तो ये सानिया नहीं होता। कि जो लोग ऐसे बुरे काम करते हैं उससे बाज आए, तो उसके लिए भी बेहतर है और कौम के लिए भी। खून होता है, बेगुनाह मरते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं।